हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हो नया ट्रैक गेम ट्रैक सिमुलेटर। चलो आज हम ट्रैक सिमुलेटर गेम खेलेंगे, ठीक है ना। मजा आएगा, लास्ट तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट हो गया ट्रैक सिमुलेटर। इंजन स्टार्ट। रिवर्स गियर। सामने गया, फिर से रिवर्स गियर। चलो 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 अब आगे जाते हैं। Let's get started. Drive safe. Turn left. चलो ऑटो स्किप कर देते हैं। 100 कर दिया, अब ऑन कर देते हैं। I have to pee. Continue straight. Turn left. चलो सीधा चलने के लिए बोल रहा है। चलो जाके देखते हैं, मजा आएगा लास्ट तक देखना। अरे जब फ्यूल पूरा खत्म हो गया है, थोड़ा सा ही बचा है। थ्री किलोमीटर 32 किलोमीटर। चलो आगे फ्यूल पंप है, फ्यूल डाल देते हैं। चलो
फ्यूल डाल लेते हैं। इंजन स्टार्ट। चलो हाईवे पे आ गया। Exit right. चलो सीधे डैमेज हो गया थोड़ा सा। Continue straight. Continue straight. फाइन मार दिया सिग्नल पे नहीं रुका तो। Continue straight. Turn left. Turn right. Continue straight. फिर से फाइन मारी है सिग्नल पे नहीं रुका तो। Turn right. चलो $400 कर लिया। जीत गया ये वाला भी फन। चलो कल मिलते हैं आप।